जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मैंने मते पूर्व भिडियो बहुत सारा भल पाइबा देइथिबारु आपण मानको अनेक अनेक धन्यवाद। आज आम यही भिडियो जानिबा इंग्रेज माने किपरि भारत छाड़ी चली जाइथिले। तो भिडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। आ जदि सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी बेल आइकन टू प्रेस करी सब्सक्राइब कर दियंतु। तो चलंतु जानिबा इंग्रेज माने भारत को किपरि भाबे छाड़ी चली जाइथिले। भारत छाड़ आंदोलन थिला ब्रिटिश शासन विरोध में महात्मा गांधी का शेष गण आंदोलन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम सम्राट महात्मा गांधी यही आंदोलन माध्यम इंग्रेज सरकार को भारत छाड़ापी आह्वान देते। अगस्ट मसरे होइथिबा एही गण आंदोलन तीव्रता और व्यापकता एते अधिक थिला जे इतिहास रे यह अगस्ट विप्लव नाम परिचित। 1939 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 3 तारिख में ब्रिटिश सरकार जर्मनी विरोध में युद्ध घोषणा करने द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होइथिला। यह सहित आरंभ होइथिला भारतीय स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय। सही समय बर्डलाट लॉर्ड लिनलिथ को जातीय कांग्रेस किंबा भारतीय नेतृवृंद सहित कौन सी आलोचना न करी द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत को मित्र शक्तिर पक्षभुक्त कराइथिले। 1939 सेप्टेम्बर 14 जातीय कांग्रेस एक प्रस्ताव ग्रहण कला जे जेते दिन पर्यंत इंग्रेज सरकार भारतीय को निजर संविधान प्रणयन करने निमंते पूर्ण क्षमता न देइछंती और एक जनप्रिय सरकार प्रतिष्ठा करने सम्मत न होइछंती से पर्यंत भारतीय माने मित्र शक्ति को कौन प्रकार साहाय्य प्रदान करेंगे नहीं। ब्रिटिश सरकार जातीय कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता दाबी को ग्रहण न करी भारत को केवल स्वायत्त शासन अधिकार दियाजिबो बोली घोषणा कले। 1939 मसीहा अक्टोबर 22 तारिख में कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक सरकार यह घोषणा को दृढ़ निंदा करने संगे संगे प्रतिवाद स्वरूप 8टी प्रदेश में अवस्थापित कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देवाई निर्देश देले। इतिमध्य द्वितीय विश्वयुद्धर प्रारंभ समय जर्मनी त्वरित बेगर सफलता हासिल करी इंग्लैंड आक्रमण करने अग्रसर है। इंग्लैंड रे जटिल परिस्थिति दृष्टि गांधीजी तांका मनोभाव कोहल कले। जातीय कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी दुईटी शर्त ब्रिटिश सरकार को साहाय्य करने निष्पत्ति नेला। प्रथम शर्तटी थिला युद्ध समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करेंगे एवं द्वितीयटी थिला तत्क्षणात समस्त दलर प्रतिनिधि को नहीं भारत में एक अस्थायी जातीय सरकार अवस्थापित करेंगे। इंग्रेज सरकार भारतीय मानक केतेक सुविधा देवा निमंते 1940 मसीहा अगस्ट 8 तारिख में एक घोषणा जारी कले। यह अगस्ट दान कहुए। एथिरे दिया जाइथिबा सुविधा गुड़िक है भारत को स्वायत्त शासन क्षमता, भारतर संविधान प्रणयन पर सांविधानिक सभा गठन, समस्त राजनैतिक दलर प्रतिनिधि को अंतर्भुक्त करी बर्डलाट कार्यकारिणी परिषदर प्रसारण, ब्रिटिश शासनाधीन भारत और भारतर देशीय राज्य मानक प्रतिनिधि को नहीं एक युद्ध परामर्शदाता परिषद गठन एवं भविष्य में सांविधानिक परिवर्तन में संख्यालघु मत प्रति गुरुत्व प्रदान। यही घोषणा को कांग्रेस और मुस्लिम लीग उभय संगठन प्रत्याख्यान करथिले। एहा परे गांधीजी व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कले। एथिरे प्रथम सत्याग्रही हेबार सौभाग्य अर्जन करथिले विनोबा भावे। से 1940 अक्टोबर 17 पानाउठारे तांको सत्याग्रह आरंभ करथिले। से गिरफ हेबा परे जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही भावे गिरफ होइतिले। बहुत शीघ्र देशव्यापी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलिला। गांधीजी ए सत्याग्रह को सीमित रखा चाहिए किंतु डिसेम्बर 1941 सुधा प्राय 25,000 ऊर्ध्व सत्याग्रही गिरफ होते। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह समग्र विश्व को विशेष भाव में प्रभावित करथिला। अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया भारतीय मानक दाबी को ग्रहण करने ब्रिटिश सरकार ऊपर चाप पकाइले। यह व्यतीत इंग्लैंडर जनसाधारण मध्य भारतीय मानक किसी सुविधा देवा सपक्ष थिले। इंग्लैंडर तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल 1942 मार्च रे तांको मंत्रिमंडल सदस्य सार स्टाफोर्ड क्रिप्स नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल भाव में भारत पठाइले। यह क्रिप्स मिशन नाम परिचित है। यही मिशन प्रस्ताव देला जे भारत को ब्रिटिश साम्राज्यर एक अंश रूपे स्वायत्त शासन अधिकार दियाजिबो। भारतवासी निज पई संविधान प्रस्तुत करिवार अधिकार पाइबे किंतु कौन सी प्रदेश जदि से संविधान ग्रहण न करे
ତେବେ ସେହି ପ୍ରଦେଶ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ୍ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସବୁ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ନୈରାଶ୍ୟ, ଅଶାନ୍ତି ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏହିସବୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କ ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଓ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ବିଦା ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଓର୍ଦ୍ଧାଠାରେ 1942 ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିଲା। ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ କଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କର ବା ମର। ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ମରିବା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ନା ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକମାନେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ। କାଗଜ ନୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯାନବାହନ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଓ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଥାନା, କୋର୍ଟ ଓ ଜେଲଖାନାକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ରଖାଯିବ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଗିରଫ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପୁନେଠାରେ ଆଗା ଖାଁ ପ୍ୟାଲେସରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ଜେ.ବି. କ୍ରିପାଲିନ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ ତତ୍କାଳୀନ ବମ୍ବେ ପ୍ରଦେଶରେ ଅହମ୍ମଦନଗର ଦୁର୍ଗରେ ରଖାଗଲା। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ପାଟନାଠାରେ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଯଦିଓ ଜନସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱବିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ଲୀଳାକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସମାଜବାଦୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯଥା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ଓ ଅରୁଣା ଆସାଫ ଅଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ 1। ତ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟାପକତା। ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।